राखी पूर्णिमा रे 10 वर्ष झील सह घटी बहुत बड़ चमत्कार जहां देखि साई पड़िशा ठू लगे बंधु बांधव पर्यंत समस्ते आश्चर्य हो जाइछंती। काहारी मुहरु पदुटिए कथा भी बाहरुनी। हाँ बंधु माने, महाप्रभु जगन्नाथ राखी पूर्णिमा रे घटेइछंती बहुत बड़ चमत्कार। आपण भी जदि महाप्रभु को हृदय भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, तेबे यही चमत्कारटी को शेष पर्यंत शुणु। आउ कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। जगतसिंहपुर जिला कुजंग ब्लॉक अंतर्गत एक छोटिया ग्राम रे बास करती शंकर बाबू और मिनती मैडम। तांकर परिवार कहिले केवल गोटे बोली झील रानी। आउ सेमानक कोଳରେ भगवान ए पर्यंत गोटे पुओटिए देई नाहांती। डाक्तर कहिछंती मिनती मैडम कर असुविधा हेतु कोनोसी पिला को से आउ जन्म देई परिबे नाही, पुओटिए पाइबे बोली प्रति मुहूर्त रे महाप्रभुंक पाखरे गुहारी करी भिक मागंती। आउ अनेक पूजारुचा मध्य करती। हेले भगवान ए पर्यंत तांको कोଳରେ पुओटिए देई नाहांती। किंतु मिनती मैडम कर महाप्रभु जगन्नाथ उपरे एबे भी विश्वास अछि कि से निश्चय तांको गुहारी सुनिबे। एमिति महाप्रभु को डाकी दिन कटाई दियंती स्वामी और स्त्री। हेले गत वर्ष राखी पूर्णिमा रे तांको झियो रानी कहबाकू लागिला, बापा समस्तंकर भाई अछि, समस्ते राखी बांधुछंती, हेले मोर कोउ दिन भाई आसीबो बापा। मु तो सबु वर्ष से पड़िशा घर पिंटू भाई हाथ रे राखी बांधुछि, हेले मो भाई केउ दिन आसीबो बापा। झियो पाटिरू एकथा शुणी शंकर बाबूंकर आखिरु लुह झरी आसिला। किंतु से लुह को चापी रखी रानी को कहिले, मारे तो भाई निश्चय आसीबो, तू जमा मन दुख करना। से कला ठाकुर टिकिया आम उपरे रागिछि तो सेथिपई से आमर परीक्षा नउछि। मालो तू आम ठाकुर घर को जाई से कला ठाकुर को सब कथा मन खोली जणाई दे, देखिबू से निश्चय तो डाक शुणिबे। आउ तो पाखक निश्चय तो भाई को पठाइबे। कुनी पिलाटी बापा ठारू एकथा शुणी महाप्रभु जगन्नाथ को कहबाकू लागिला, ठाकुरे मो भाई को दिन आसीबो ठाकुरे, समस्तंकर भाई अछि, हेले मोर भाई नाही। बापा कहूतिले तमे कुआडे चाहिले मो पाखको मो भाई फेरी आसीबो। एहा कोन सतरे ठाकुरे, मो भाई कोन सतरे मो पाखको फेरी आसीबो। एमिति कुनी पिलाटिए महाप्रभु को ता मन कथा जणाई बापांक पाखको आसी पुणी कहबाकू लागिला, बापा तुमे जमा मन दुख करनी, तुमे जमा कांदनी, ठाकुर मो भाई को मो पाखको निश्चय पठाइबे। मु सब कथा ठाकुर को कहि देई आसीछि बापा, मु सब कथा ठाकुर को कहि देई आसीछि। आरी भितरे कुनी झियोटीर माँ आसी सेठारे पहुँचिला। तापरे शंकर बाबू तांको स्त्री और कुनी झियो को धरी भो भो होई कांदी कांदी महाप्रभु को कहबाकू लागिले, हे ठाकुरे आउ केते दिन अपेक्षा करिबी ठाकुरे। हे महाप्रभु मोर आउ धैर्य नहीं ठाकुरे, मु आउ ए दुख सही पारुनी प्रभु। नाई महाप्रभु समस्ते कहती तुमे कुआडे भकत भावरे बंधा, भकतर दुख देखिले जमा सही पारानी। हेले तुम भकतटी
8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ଠାକୁରେ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲଣି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କ'ଣ ପଥର ପାଲଟି ଗଲଣି? ଜବାବ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଜବାବ ଦିଅ। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଭିମାନରେ ବହୁତ କଥା କହିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପିଠାପଣା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ 2ଟି ରାକ୍ଷୀ ଆଣି ସେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦ୍ୱିପହର ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭିକ ମାଗିଲେ। ସେଉଠୁ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚାଉଳ ଓ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲେ। ସେଉଠୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ? ହଁ ଗୋସେଇ, କହୁନାହାନ୍ତି, ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି? ମାରେ, ତୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ତୁ ଚାପି ରଖିଛୁ ମା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋ ଚେହେରା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇ ଦୁଃଖଟିକୁ ମୋତେ କହିପାରିବୁ ମା? ସେଉଠୁ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଖିରୁ 2 ଠୋପା ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ବାହାର କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେବନ କରିବୁ। ତାପରେ ଜଳ ଅନ୍ନ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଦେଖିବୁ ତୋ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉଠି ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଦେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାର ଭରସା ଅଛି ତାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଖାଲି ମନରୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ହୃଦୟରୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।